السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ کے بنکرز کے لیے 7 اگست قومی یوم ہینڈلوم کے موقع پر نئی لائف انشورنس پالیسی کا اعلان ہوگا۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کا بیان۔ باسرا ٹرپل آئی ٹی طلبہ کے مسائل حل کرنے میں ریاستی حکومت ناکام۔ ریاستی صدر بی جے پی نے تلنگانہ حکومت پر کی تنقید۔ جمہوریت میں اظہار خیال کے بعد کی آزادی اہمیت کی حامل۔ بین الاقوامی صحافتی برادری فورم IJFF کی جانب سے منعقدہ 200 سالہ جشن اردو صحافت تقریب سے مقررین کا خطاب۔ کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے راؤڈی شیٹر کا مادھو پور میں قتل کر دیا گیا۔ متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر صنعت و IT کے ٹی راما راؤ نے بتایا کہ جاریہ ماہ کی 7 تاریخ کو یوم ہینڈلوم کے موقع پر تلنگانہ کی TRS حکومت وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں بنکرز کو بیمہ پالیسی فراہم کرنے کا آغاز کرے گی، جس سے ریاست کے 80,000 بنکروں کو انشورنس پالیسی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس انشورنس پالیسی کے تحت کسی بھی بنکر کی موت پر 5 لاکھ روپے فوری طور پر ادا کیے جائیں گے اور اس کا پریمیم ریاستی حکومت کی جانب سے داخل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے مستحق 60 سال سے کم عمر والے ہوں گے اور یہ اسکیم ملک بھر میں منفرد ہے۔ ریاستی وزیر کے ایشور نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کردہ دلت بندھو اسکیم کامیابی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے اور اس اسکیم کو روئے عمل نہ لانے کا اپوزیشن کی جانب سے جھوٹا الزام اس لیے عائد کیا جا رہا ہے کیونکہ دلت بندھو جیسی اسکیم نہ تو BJP اور نہ ہی کانگریس کی زیر اقتدار والی ریاستوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلت خاندان کو 10 لاکھ روپے تک فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے وہ میڈیکل شاپ، وائن شاپ اور موٹر کاریں، ٹریکٹر وغیرہ خرید سکتے ہیں اور خود کا اپنا کاروبار کرنے کے بھی وہ قابل ہوں گے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پیر کی صبح 11 بجے کے بعد وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا، تاہم دوپہر کے بعد دھوپ بھی نکل آئی، جبکہ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر جمع پانی کے باعث ٹریفک کی رفتار بھی سست دیکھی گئی۔ آنند باغ میں سب سے زیادہ 83.5 ملی میٹر، ویسٹ مارٹ پلی میں 76 ملی میٹر، ملکاج گری میں 73.8 ملی میٹر، کاپرا میں 55.3 ملی میٹر، اپل میں 31.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے حیدرآباد میں آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کی پیش قیاسی کی ہے اور بلدیہ کی ٹیموں کو بھی متحرک کر دیا گیا، جبکہ ذخائر آب پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پیر کی صبح مادھو پور، منی کونڈا، قطب اللہ پور، حفیظ پیٹ، شیخ پیٹ، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، ملے پلی، اپل، رامنتا پور، چار مینار، موسم جاہی مارکیٹ، یاقوت پورہ، دبیر پورہ، دل سکھ نگر، سرو نگر، ونستلی پورم، LB نگر، ملکاج گری، سکندرآباد، الوال، چادر گھاٹ اور دیگر علاقوں سے بھی شدید بارش کی اطلاع ملی ہے۔ وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی نے سری سلم پروجیکٹ کے پیر کے روز 300 کیوسک پانی کے اخراج کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نرمل ضلع کے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ جاریہ بارش کو نعمت سمجھتے ہوئے اپنی اراضیات پر کاشت کرنے کی تیاری کا آغاز کریں، کیونکہ جاریہ موسم میں پانی کا مسئلہ کسانوں کو درپیش نہیں ہوگا۔ اندرا کرن ریڈی نے اس موقع پر خصوصی پوجا میں بھی حصہ لیا۔
कांग्रेस आला कमान ने पीर की शाम को तेलंगाना कांग्रेस कायदीन व अरकान पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट वेंकट रेड्डी जो पार्लियामेंट इजलास की वजह से दिल्ली में ही मुकीम है, उनके अलावा हैदराबाद से CLP कायद भट्टी विक्रमार्का और साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी को दिल्ली तलब करते हुए एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ज़राए के मुताबिक कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी के पार्टी छोड़ने और तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो 2 अगस्त से प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले का आगाज़ करते हुए रियासत के 5 अजला के 12 असम्बली हल्के जात की आवाम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्हें IIT बासरा के तलबा की सेहत का कोई ख्याल नहीं है, हालांकि तलबा नाक़िस ग़िज़ा को लेकर कई दिन से एहतजाज कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आला रियासती वज़रा और TRS के पार्टी कायदीन खानगी इदारों से पार्टनरशिप किए हुए हैं, इसलिए सरकारी इंस्टीट्यूट पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। निम्स हॉस्पिटल के मुलाजिमीन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत को इंतबाह दिया कि जब तक एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजिमीन ने बताया कि उन्हें हुकूमत की जानिब से तयख़ुन दिया गया था कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा ज़रूर किया जाएगा। శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తామని కమిషనర్ గారు మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. మనం అగ్రిమెంట్ వయలేషన్ చేశారు కాబట్టి దయచేసి ఎవరు ప్రాణం కోల్పోవద్దండి. మనం ప్రాణంతో ఇన్ని రోజులు ఉన్నాము, 4 నెలల నుంచి మనం శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపాలి. ఎలాంటి उस्मानिया डेंटल कॉलेज के तलबा ने उन्हें फ़ाइनल ईयर का इम्तिहान दोबारा लिखने की सख्ती से की गई ताकीद के ख़िलाफ़ और उन्हें सर्टिफिकेट्स देने का मुतालबा करते हुए अपने ही कॉलेज के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि उन्होंने साल 2019-20 में इम्तिहान तहरीर किया था, बावजूद इसके उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब प्रिंसिपल डेंटल उस्मानिया कॉलेज अरुणा ने कहा है कि तलबा ने इम्तिहान लिखा ही नहीं, वो इम्तिहान लिखने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस एहतजाज में डेंटल टेक्नीशियन ने भी हिस्सा लिया। జరిగింది 2019 2020లో మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి. 2020 2021 సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి. ఈరోజు 2022 నడుస్తుంది, మాకు ఎటువంటి సర్టిఫికెట్స్ కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ డేట్ని రీషెడ్యూల్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాం, మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయండి, మీకు ఎగ్జామ్స్ కాలేదని అంటున్నారు. మరి ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రిన్సిపల్ మేడం మాకు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయిపోయారు అని చెప్పేసి మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ప్రిన్సిపల్కి ఏ విషయం తెలియకుండా కానీ మరి తెలిసి మాట్లాడుతున్నారో తెలియక మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఉంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాఫ్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. మా దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్స్ కూడా మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ కూడా మా దగ్గర ఉంది. ఫర్దర్గా యాక్చువల్గా ఏంటంటే కాలేజ్కి DSEI ఇన్స్పెక్షన్ అనేది జరగలేదు. దానివల్ల వాళ్ళ కాలేజ్ సైడ్ నుంచి తప్పించుకొని ఇప్పుడు స్టూడెంట్ మీద తప్పు వేయాలని చెప్పేసి రకరకాలుగా వేధించడం జరుగుతుంది. ఈ విషయం గురించి మేము ప్రిన్సిపల్ని మాట్లాడదామని చెప్పేసి ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్తే కనీసానికి మాకు ప్రిన్సిపల్ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి ఉంది. 3 గంటలు 4 గంటలు ప్రిన్సిపల్ ఛాంబర్ దగ్గర వెయిట్ చేసినా కానీ మమ్మల్ని లోపలికి అలౌ చేయని పరిస్థితి ఉంది. మేము ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి ఎవరో ఒక बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती बरदरी फ़ोरम IJFF की जानिब से सेमिनार हॉल MS एजुकेशन सेंटर वाक़ मासाब टैंक पर मुनक़िदा 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तक़रीब की सदारत जनाब अहमदुद्दीन ओवैसी ग्रुप प्रेसिडेंट बज़्म इत्तिहाद ने की, जबकि मौलाना हज़ैफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी इस्लामिक स्कॉलर महाराष्ट्र ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। सदर बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती बरदरी फ़ोरम IJFF डॉक्टर आसिफ अली आज़ाद ने इब्तिदा में
مہمانوں شرکا کا خیر مقدم کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمہوریت میں اظہار خیال کے بعد کی آزادی کی اہمیت ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے دستور نے اظہار خیال کی آزادی دی ہے، لیکن اس کے بعد کے مرحلے پر بہت کم ممالک عمل پیرا ہیں۔ حالیہ عرصے میں خود ہمارے ملک میں کئی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جس میں اظہار خیال کی آزادی کے استعمال کرنے کے بعد صحافیوں کو بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، جو جمہوری اقدار کی سراسر پامالی ہے۔ اس سے قبل صحافی ایف ایم سلیم نے اردو صحافت نئے رجحانات کے زیر عنوان اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے اردو صحافت میں آئے انقلاب پر روشنی ڈالی، جبکہ صحافی ڈاکٹر عبدالرشید جنید نے سعودی عرب میں اردو صحافت پر اپنا پرمغز مقالہ پیش کرتے ہوئے سعودی عرب میں اردو صحافت کی ابتدا اور موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ ماہر تعلیم دیورکنڈہ غلام محی الدین نے موجودہ دور میں تعلیم کے تقاضے کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب کرنے والے دیگر مقررین میں ڈاکٹر محمد اشرف، پروفیسر محمد مسعود احمد شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر شہر کے سرکردہ اردو صحافیوں کو مہمانوں کے ہاتھوں تہنیت پیش کی گئی۔ جڑا ہے جی ایف ایف کی ہر تقریب کو ہم بامقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ماہر تعلیم دیورکنڈہ ابو غفران صاحب کو بھی یہاں پر مدعو کیا ہے۔ تو ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم کباڑ خانے کی طرف گئے، جہاں پر کتابیں، بڑی عمدہ کتابیں کلو کے اعتبار سے بک رہی تھی۔ ان کا جو معاملہ ہے دنیا کے ہر قانون میں ہے یہ آزادی۔ تو چیف جسٹس آف ملیشیا میں پارلیمنٹرین کو خطاب کر رہا تھا، وہ مجلس اتحاد المسلمین کے تو دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے یا پھر شادان انسٹیٹیوٹ کے طرف سے مرحوم ڈاکٹر رضا رسول خان میرے مدرسے عالیہ کے ساتھوں کو جاننے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی تصویر، روایتی مگر حوصلہ افزا ماحول کریں گے 2-7 سالہ کا، تو اللہ کا کرم یہ رہا کہ انڈین ایمبیسی کا بڑا تعاون رہا ہمارے ساتھ میں، اور سعودی عربیہ کی اردو کی تعلیم میں سب سے بڑا ایک منفرد شناخت بنائی۔ وہ پابندی سے سیاست کے لیے کالم لکھتے رہے اور ساتھ ہی ایک فوٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے ان کی کافی قدر و منزلت رہی۔ اردو نیوز میں بھی انہوں نے بہت تیزی سے پڑھائیں گے تو کل یہ آپ کی اولاد کے لیے مصیبت بنے گے، کوئی ڈاکو بنے گا، کوئی اسکینسٹر بنے گا، کوئی کچھ بنے گا۔ تعلیم پہ کام کرنا ضروری ہے اور بہت ہی خطرناک سچویشن میں ہم کھڑے ہوئے۔ الذي لا ذو حظ إما ينزغنك من السنة التي كنت بالجنة وأرسل من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا إن الذين قالوا رب تتنزل عليهم الملائكة أبشروا أن نزل رحيم
ادفع بالذي بينك پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں کہا گیا تھا اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آج کچھ بات کروں، مگر آپ کو اختیار ہے آصف علی صاحب کو کہ وہ حکم دے سکتے ہیں۔ ونسٹن چرچل ایک بہت بڑے اوریٹر تھے گلوبلی، ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کو تقریر کرنا ہے 1 گھنٹے کی تو کتنا پریپریشن ٹائم لگے گا، تو انہوں نے کہا 2 دن لگے گا۔ اگر وہی بات کو اگر آپ 2 منٹ میں کہنا چاہ رہے تو کتنا ٹائم لگے گا، تو 2 دن لگیں گے تیاری کے لیے۔ میرے یہ بتانے پر کہ میں ہندی اور مراٹھی جانتا ہوں تو انہوں نے دوسرے دن دفتر پر بلایا اور ہفتے میں 3 دن رہنمائی دکن کے سنڈے ایڈیشن میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ شاعری کے چکر میں میں نثر کو کہیں چھوڑ نہ دوں۔ صحافت کا جنم ہوا تھا اور اسے اردو اخبار شروع کرنے والے کوئی مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم صاحب تھے۔ IJFF کی جانب سے اس سلسلے کی پہلی تقریب ریاض میں منعقد ہو چکی ہے۔ ماہ جون میں انڈین ایمبیسی ریاض میں ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا جس میں نہ صرف مقامی بلکہ دیگر زبانوں کے صحافیوں کو بھی مدعو کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی اور وہاں پر اس سلسلے میں مقالے پڑھے گئے اور پریزنٹیشنز بھی دیے گئے۔ اسی سلسلے کی کڑی کے تحت IJFF انڈیا حیدرآباد چیپٹر کی جانب سے یہ دوسرا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تیسرا پروگرام سپٹمبر میں قطر میں منعقد ہوگا، جس کے اخبارات کے ذریعے آپ کو خبر دی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں ہو رہی بارش کی وجہ سے ذخائر آب کی سطح میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور عثمان ساگر کی موجودہ سطح آب 1786.50 فٹ بتائی گئی ہے، جبکہ انفلو 100 اور آؤٹ فلو 1552 کیوزک بتایا گیا ہے۔ عثمان ساگر کے اب 4 دروازے 4 فٹ تک اٹھا دیے گئے ہیں، جبکہ ہمایت ساگر کی موجودہ سطح آب 1761.29 فٹ بتائی گئی ہے۔ انفلو 600 اور آؤٹ فلو 660 کیوزک بتایا گیا ہے، جہاں ہمایت ساگر کے 2 دروازے 1 فٹ تک کھلے رکھے گئے ہیں۔ حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقے جات میں پیر کی صبح سے وقفے سے جاری بارش کی وجہ سے درگاہ جہانگیر پیراں کا احاطہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ حکومت کی طرف سے اس درگاہ کے تعمیری کاموں کے لیے بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے، لیکن آج کتور منڈل میں واقع جہانگیر پیراں درگاہ میں گھٹنوں تک پانی جمع دیکھا گیا اور درگاہ کے ملازمین اور عقیدت مندوں کو پانی کی نکاسی میں مصروف دیکھا گیا۔ مقامی عوام نے کہا کہ پانی کے اس طرح سے جمع ہونے سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ارباب مجاز کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ڈویژن کارپوریٹر متعلقہ ڈویژنز کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت فلک نما ڈویژن نمائندہ کارپوریٹر موتی لال نائک نے وٹے پلی گنٹال شاہ بابا کی درگاہ اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ مقامی عوام نے بلدی مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں نمائندہ کارپوریٹر سے نمائندگی بھی کی، جس پر انہوں نے تیقن دیا کہ عنقریب مذکورہ مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ اگر ڈینش کا بھی واٹر لائن کا بھی CC روڈ کا بھی تینوں اسٹیمیٹ بنا کے ہم جلدی سے جلدی اس کو میں دیکھا تو صحیح میں ہمارے پبلک یہاں پہ گزارش پبلک وہاں سے بہت یہ ہو رہا ہے، کیسا میرے کچھ اچھا نہیں لے رہا اور پبلک کو میں کیا بول سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا بیچارے اور گزار رہے اچھے ہمارے لیے، مگر اس کو بھی ہم جلدی سے جلدی سینکشن میں لا کے ختم کر دیں گے۔
कांग्रेस अक़लियती क़ायद की सौतेली लड़की की सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 7 अमराई शमसाबाद में मोटर कार तेज़ रफ्तारी के दौरान बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। उस वक्त कार में 24 साला तानिया के अलावा 3 दीगर अफराद भी मौजूद थे जो इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुँचकर नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि मुतवफ़िया तानिया फेरोज़ खान की अहलिया लैला के पहले शौहर की दुख्तर थी। टास्क फोर्स साउथ टीम ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स ने उनके कब्जे से 5,91,820 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए। सब बुग्गी के सोलंकी और पंटर संदीप की हैसियत से मुलजिमीन की शिनाख्त की गई है। मुलजिमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए सुल्तान बाजार पुलिस के हवाले किया गया। कसिनो ऑर्गेनाइज़र चकोटी परवीन और उसके साथी माधव रेड्डी, गौरी शंकर और बाबूलाल अग्रवाल के अलावा संपत कुमार ने बशीरबाग में वाक़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर हाज़िरी दी। ईडी की जानिब से दोनों अफराद को सम्मन जारी करते हुए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की पादाश में पीर को हाजिर होने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद मज़कूरा अफराद ने हाज़िरी दी थी। ईडी के अहदेदारों ने दोनों से मुख्तलिफ सवालात किए और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात भी जारी है। అన్న ఓకే ఇక్కడనే లాస్ట్లే माधोपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पीर की सुबह काला पत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता राउडी शीटर मोहम्मद इस्माइल को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बताया गया कि अराजी तनाज़े को लेकर इस्माइल का मुजाहिद के साथ तनाज़ा चला आ रहा था और आईनी शाहिद ने बताया कि मुजाहिद, फेरोज़ और जिलानी ने इस्माइल पर हमला किया। उसने कहा कि मुजाहिद और जिलानी के पास बंदूक थी और जिलानी ने करीब से इस्माइल पर गोली चलाई। उन्होंने बताया कि बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया था और पंजागुट्टे से माधवपुर ले जाया गया, जहां बातचीत के दौरान बहस व तकरार हुई। उसके बाद हमला किया गया। ये भी कहा गया है कि 15 दिन पहले भी अराजी तनाज़े को लेकर मुजाहिद और इस्माइल के दरमियान बहस व तकरार हुई थी। इत्तला मिल रही है कि ताड़बन में 250 गज की एक अराजी को लेकर ये तनाज़ा चला आ रहा था। इस हमले में देसी साख्ता तफंचा भी इस्तेमाल किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस अहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। साहब हमारे भाई को फ़ोन आया, भाई बोले जाना है पेमेंट लाने बोलिए, बोले पार्टी करें। तो रियल इस्टेट का कारोबार है भाई साहब उनका। उन्होंने जो भी बात कर लिए साहब, उन्होंने बात कर लिए कार में, खुशी खुशी कार के बाहर भी निकले साहब। निकल के बातचीत करके थोड़ा बहुत टहलते गए, टहलते जाते कि जिलान मिल के है साहब, उन्हें गोली चला भाई के ऊपर। कितने बजे हुआ भाई ये? जी कितने बजे हुआ? ये 3 साढ़े 3 के दरमियान में हुआ था।
कहाँ पर हुआ ये स्पॉट? जी ये बंजारा हिल्स पे एक इडली और अंडे मिलते कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। आप भी थे वहाँ पे? जी साहब। उनके साथ थे आप? हाँ मैं भी था साहब। कितने आदमी थे? जी साहब। कितने आदमी थे उन लोग? उन लोग 3 आदमी थे साहब। कितना पिस्टल थे उन लोगों के ना? 2 थे साहब। 2? एक चली खाली। कौन मारे? जी साहब जिलान मिल गए मारा। काई के लिए मारे? जी साहब। काई के लिए मारे? क्या है कि साहब वो अंदर का मतलब मेहमान हमारे पेमेंट आ रहा बोल के ले गए थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवेज़ की तरफ से हैदराबाद की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हैदराबाद से दिल्ली मोटरसाइकिल रैली का आगाज़ किया है। GM इंचार्ज अरुण कुमार जैन ने रेलवे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के अंदर रेलवे का भी अहम रोल रहा है और ये रैली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों के लिए हौसले का बायस रहेगी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला आन जहानी NT रामाराव की दुख्तर और तेलुगु फिल्म अदाकारा उमा महेश्वरी ने अपने ही मकान में फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव की 52 साला चौथी दुख्तर ने मुबैना तौर पर पंखे से लटकते हुए अपने ही मकान में फांसी ले ली। ज़हनी तनाव और सेहत के मसाइल से परेशान होकर उमा महेश्वरी ने इंतहाई इक़दाम किया। उनकी ख़ुदकुशी की इतला के साथ ही NT रामाराव के अफराद ख़ानदान में गम का माहौल देखा गया। नारा लोकेश और चंद्रबाबू नायडू के अफराद ख़ानदान ने इतला मिलते ही मुकाम वाक़े पर पहुँचे और दोपहर 12 बजे ये वाक़या पेश आया। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर नाज को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक इसी माह की 5 तारीख को उनकी नई फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, जबकि अफराद ख़ानदान ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खुश थीं। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना के बुनकर्स के लिए 7 अगस्त कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐलान होगा। रियासती वजीर KT रामाराव का बयान। बासरा IIIT तलबा के मसाइल हल करने में रियासती हुकूमत नाकाम। रियासती सदर BJP ने तेलंगाना हुकूमत पर की तनकीद। जमहूरियत में इजहार ख्याल के बाद की आज़ादी अहमियत की हामिल। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती बरादरी फ़ोरम IJFF की जानिब से मुनक़िदा 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त तक़रीब से मुक़र्रीन का खिताब। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर का माधवपुर में कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।